John chapter 16. Timikhan nagiribo karone moi itia sob koi ase. Taikhan timikhan ke mondoli khan bra olai dibo. Kintu somoy ahe ase. Jita timikhan ke morai dia khan bhabibo. Taikhan Ishor ke siwate dan dia ase. Taikhan tiniga sob kuribo. Kile mane taikhan baba aro moi ke najana. Kintu moi timikhan ke itu khan sob kui dibo. Eneka huile jitia taikhan laga somoy ahibo. Timikhan bhabana ahibo. Moi timikhan ke koi dia to. Kintu moi surute itu kota timikhan ke koa nai. Kile kuile moi timikhan logoti hi thaka karone. Pavitro atma laga kam. Kintu moi itia moi ke pathai dia logote jai ase. Kintu kunbi eneka moi ke huda nai. Abuni kote jabole ase. Kintu moi timikhan ke itu kotha koa karone. Timikhan monduk hoise. Kintu moi timikhan ke hosa kobo. Moi jaile timikhan karone bhal hobo. Karone jodi moi na jaile modot dia jonto timikhan logote nahibo. Kintu moi ja pichiti hi moi taike timikhan karone pathai dibo. Aro jitia tai ahibo modot dia jon bra prithibi ke pap laga gulti dharmik kam laga aro Ishor bra bisar kura sob prithibi ke jonai dibo. Pap khan bi kile mane taikhan moi ke biswas nakora karone. Aro dharmik kotha bi kile mane moi baba logote jai ase aro timikhan moi ke aro na dikhibo. Aro bisar kotha bi kile mane idu dunia laga chaulata khan ke bisar kuri luise. Moi itia bi timikhan ke pisi kotha kobole ase. Kintu timikhan itia to dorjo kuribo naparibo. Huilibi jitia hosa laga atma ahibo. Tai timikhan ke sob hosa rasta dikhai dibo. Kile mane tai nijor bra ekubi nakobo. Kintu tai ki huni tai itu hi kobo. Aro ki ahibole ase itu sob timikhan ke koi dibo. Tai moi ke mohema kuribo. Kile mane tai ami laga kotha loikine timikhan ke jonai dibo. Sob bustu kundu baba laga ase itu sob moi laga ase. Itu karone moi kuise atma bra moi laga kotha loikine timikhan ke sob jonai dibo. Tumi laga mon duk sob khushi de bodli hobo. Olop somoy pichite timikhan moi ke na dikhibo aro olop somoy pichite timikhan moi ke aro dikhibo. Titia tai chilate kunba ekjon kotha kurise. Tai amikhan ke ki koi ase. Olop pichite timikhan moi ke na dikhibo aro olop somoy pichite timikhan moi ke aro dikhibo. Aro kile mane moi ami laga baba logote jai ase. Karone taikhan kuise itu tai ki koi ase. Olop somoy amikhan najani. Jisu janise taikhan taike hudibole mon kuri ase. Aro tai kuise timikhan apaste olop somoy pichite timikhan moi ke na dikhibo. Aro olop somoy pichite timikhan aro moi ke dikhibo. Koa laga kotha ke huda hudi kuri ase. Hosa bra moi timikhan ke kobo. Timikhan kandibo aro duk kuribo. Kintu dunia to khushi kuribo. Timikhan mon duk kuribo. Kintu timikhan mon duk kura to khushi te bodli hoi jabo. Jitia maiki jonom dibole somoy ahi jai. Tai mon duk kuri thaki. Kile mane tai duk somoy ahise. Kintu jitia tai bacha ke jonom pai loi tai duk sob pahori jai. Kile mane ekjun idu dunia te jonom hoa karone. Karone timikhan itia mon duk kuri ase. Kintu moi timikhan ke aro lok pabo aro timikhan mon khushi pabo. Aro timikhan laga anon kunbi chingi loi na jabo. Aro itu dinte timikhan moi ke ekubi namangibo. Hossa moi timikhan ke kobo. Judi timikhan ami laga nam bura baba logote kiba mangile. Tai timike dibo. Itiadak timikhan ami laga nam te ekubi manganai. Mangibi aro timi pai jabo. Aro timi laga khushi pura hui jabo. Moi prithibi jiti loise. Moi itu timikhan ke dristanto bura koi ase. Kintu moi timikhan ke dristanto nohoi kine khula khuli bura baba laga kotha kobole somoy ahi ase. Itu dinde timikhan ami laga nam bura mangibo. Aro moi timikhan karone baba bura mangibo koa nohoi. Kile mane baba nijor timikhan ke morom kuri. Kile kuile timikhan moi ke morom kurise. Aro moi baba bura aise koi kine timikhan biswas kurise. Moi baba bura aise aro moi dunia te aise. Aro bi moi dunia chari kine
বাবা লগতে যাবলৈ আছে। তাই চিলা খান কৈছে, চাবি এতিয়াতো আপুনি দৃষ্টান্ত পৰা নহয়, কিন্তু খোলা খুলি কৈ আছে। এতিয়া আমি খান জানি লৈছে, আপুনি চব জানি কৈ কিনে আৰু কোনবি আপুনিকে একো সুধিবলৈ দৰকাৰ নাই। এইটো খান নিমিত্তে আমি খান বিশ্বাস কৰি আছে আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা আহিছে। যীশু তাই খানকে সুধিছে, তুমি খান এতিয়া বিশ্বাস কৰি আছে? চাবি এইটো সময় আহি আছে, কৈ আহি যাইছে, যেতিয়া তুমি খান চব এফালে উফালে হৈ কিনে নিজৰ ঘৰতে যাই যাব আৰু মইকে একলা ছাৰি দিব। শুনিবি, মই একলা নহয়, কেলে মানে বাবা মই লগতে আছে। মই আপুনি খানকে এইটো কথা কৈ দিছে কাৰণে আপুনি খান মই পৰা শান্তি পাব। এইটো পৃথিৱীতে দুখ পাব, কিন্তু মন ডাঙৰ কৰিবি, মই পৃথিৱীৰ ওপৰতে জিতি লৈছে।